Tinuligsa ng Russia ang isinagawang joint military exercises ng Estados Unidos at South Korea. Bantaan nila ito sa katatagan ng Korean Peninsula. Rose Bapa Angeles para sa report. Hayagang paghahanda sa giyera ang bintang ni Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova sa kasalukuyang US-South Korea drills. Наблюдается эскалация напряженности на Корейском полуострове, в южной части которого в период с 9 по 19 марта США и Республика Корея провели очередное совместное военное действие, учение, которое называется Freedom Shield. Официально они были заявлены как оборонительные. Однако, судя по содержанию отрабатывавшихся в ходе мероприятия, а также задействованной военной техники, указанные маневры, конечно, являются ничем иным, как неприкрытой подготовкой к войне. Ayon sa Washington at Seoul, ang taunang exercises na inulunsad ngayong buwan ay bilang depensa at paghahanda laban sa banta ng North Korea. Pahayag na kinontra ng Moscow. Ipinunto ng Russia ang lawak ng nasabing exercises at mga kasaning kagamitang militar. Ayon kay Zakharova, tinawag mang depensibo ang drills, iba ang mensaheng ipinararating ng mga aktibidad at deployment. Agresiboan niya ang layunin ng mga ito. Рассчитывать на какие-либо положительные сдвиги на Корейском полуострове просто не приходится. Мы убеждены, что только полный отказ от агрессивных шагов и учет озабоченностей КНДР в области безопасности позволят заложить необходимую почву для совместной разработки комплексных мер, направленных на обеспечение долгосрочного мира и стабильности в Северо-Восточной Азии в интересах всех государств региона. Binibigyang diin ng mga komento ng Moscow ang umiinit na tensyon sa makapangyarihang mga bansa sa harap ng pagdami ng aktibidad militar sa iba't ibang rehiyon sa mundo. Sa kabila nito, nanindigan ang US at South Korea na pangkaraniwan ng isinasagawang drills na kailangang para sa seguridad ng rehiyon. Rose Papa Angeles para sa Mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point.